Okay, Assalamualaikum and good afternoon. How are you? So, can you hear me? Yes, sir. Yes, Waalaikumsalam. Saya baru pakai mic lain, jadi takut tak dengar pula. Okay. So, we are going to proceed to the next part of the chapter 4. Okay, chapter 4. So, I strongly believe that we are going to finish chapter 4 today. Kita boleh habis dalam masa beberapa minit saja. Because this chapter 4, like I told you before, just like a comic, you just can read just like that. But still, we need to go through it. So, let's go. Okay. Okay. Okay, PV system. Okay, combination of all components and subsystems for converting the solar energy into electrical energy that is suitable for connection to a utilization load. Ini just the basic idea of the PV system. We are not talking about the standalone only or the grid connector only, just basic. Okay, so we have the energy source from the sunlight, and we have the PV array here. So the energy is converted, okay, from the sun energy, solar energy to the electrical energy. Then there will be the inverter and conditioning. Inverter means they use the load. This one load may be AC, invert, and they have the charge controller, they have the batteries and so on. Okay. So distribution ni dia kalau dia main grid connected lah, dia akan fit into the electric utility network. Just the basic idea. It's not the the proper connection of the grid connected or the standalone. Because we are going to talk about the components that we have in the system of the PV. Okay. So apparently, of course, we have the PV array. Of course lah. This is the compulsory, of course, compulsory. Without the PV array or PV modules, there is no definition of the solar. Okay, the solar must have the PV array or the PV module. Okay, of course. So it's the assembly of PV module. So this is the main components to harvest the sunlight, and then convert it into the DC electricity. So originally we need to have this PV arrays. It's totally compulsory. Okay, if we change it to the wind turbine and it becomes the wind energy. Okay, it's not the PV. Okay, next is the energy storage. Okay, energy storage mainly used for the off-grid or the standalone. Okay, standalone PV. Okay, then we need the energy storage. The storage same like your batteries for your phone, smartphone. So store the energy, store the energy. So everything we harvest, we generate through the PV, through the solar. Then we need to preserve it in the storage devices. If you don't have this kind of storage, it is a waste. Okay, you cannot use it during at night. Maybe during the day because we get a lot of sunlight, but during night we don't have that sunlight. But if we can preserve it in the energy storage, then we can use the same energy generated through the day can be used during the night. That's why we need the energy storage. Okay. And then the inverter. So the inverter, a device that converts DC power or the inverts DC signal to the AC. DC to AC. You dah belajar kat power electronics kan? So DC to AC is the inverter. Okay. AC to DC is the rectifier. Okay. Then after that, for the PV system, we need the charge controller. Charge controller, nanti kita tengok apa benda tu charge controller kan. Siapa yang dah tahu, tahulah. Okay. A device used to protect batteries. Okay. The function of the charge controller is to control the charging. Means that control the protect batteries from overcharge or over discharge. That's why we need the charge controller. It's very dangerous if you just connect the PV arrays directly to the battery. If the battery gets becomes full, if you don't have this kind of controller, it will explode your battery. The battery will explode. Okay. That's why we need the controller, so that when the voltage reach certain cut off,
certain value of voltage, for example 14.5 volt, for example, then it will automatically off the charging. Okay. Same goes with the your battery charger for the phone. Okay, I think all schools phones, when I was a child, kita panggil telefon botol air, botol air kan. Botol air sebab apa? Bapak gajah macam botol air kan. So dia macam botol air. So the charge tu memang charge masuk je. So bateri penuh tu nobody will tell you that the battery is full. Kan? So banyak accident mula kan sebab dia cocok je jalan, dia okey dah full. Tak pasal pun. Tu jadi panas, cepat terbakar bateri dia, kadang-kadang sikit dulu meletup dan sebagainya sebab overcharge kita tak ada. Tapi recently for the most of the cases, I think for the phone, smartphone also they have this kind of regulator inside the batteries, inside the phone itself. Dia ada controller, but still cannot overcharge lah. It's very dangerous. Dia akan withstand kejap kot kan. Tapi kalau kau biar seharian, hari-hari kau buat sampai lebih, patut 2 jam, 3 jam full charge, then you charge until 10 hours kan. Charge malam, besok pagi. Kau buat 2, 3, 4 kali, lama-lama rosaklah bateri kau kan. That's why we need the charge controller, okay? Then load, of course lah, the things that we want to use. If you want to use the phone, so the phone to charge the phone, the battery of the phone, that's also the load lah. If you have the bulbs, LED bulbs, LED lights, motor, everything, that is the load lah. Okay. Then there's another thing. Balance of systems, BOS. Okay, ni bukan BOS dekat company tu kan. BOS ni components. Other equipment tu dia pukul rata. Other equipment required to control, conduct, protect, distribute power, actually support the system. In other words, other than the things that I mentioned here, it's all BOS. Arduino, for example, if you have the control of Arduino kan, kau buat customize kan, customize pakai Arduino sendiri, buat coding sendiri, buat condition sendiri, that is classified as the balance of system also. Okay, cable, the screw-drivers lah, screw, lepas tu ada breaker semua tu, itu bawah, balance of system. Okay, energy storage, commonly used for storing electrical energy. Okay, lead acid. Lead acid ni standard lah. Lead acid pula basically ada dua lah, satu yang biasa, normal. There's another one we call that as deep cycle. So deep cycle usually using for PV system and sometimes for the lorry kan, yang high capacity punya bateri ni perlukan pada lorry. Kalau motor ni, yang ni guna pada motor, kereta kan, motorcycles and cars using the standard lead acid battery yang kecil-kecil tu kan, yang tak besar sangat tu. Tapi but the deep cycle one basically used for PV system and of course standalone. And the one kadang-kadang dekat lori lah, yang paritam besar tu kan, yang besar-besar tu, bawah lori kan besar kan, dia letak bawah dia punya kad dia tu kan, kat bawah tu. Okay, lithium ion, and then nickel cadmium. Ini old school lah, ni dulu-dulu masa saya kecil-kecil dulu kan, masa tengah berendam dalam kubang-kubang parit lagi kan, kita pakai nickel cadmium lah. Ini pun siapa ada ni pun dah kira kencang lah, harga mahal nak mampus, harga mahal gila kan, harga dia mahal gila, ciput kecil kan, tapi siapa pakai memang rare kan. Okey ke? Suara saya dengar okey ke? Okay, sir. Okay, sir. Okay kan, terang sikit kan. Kan mic baru kot? Okay, tak ada. Okay, so in most cases they use the lead acid battery lah. And they use ni untuk PV guna ni lah, deep cycle. If you want to search for the batteries, then search for lithium ion, lead acid battery deep cycle. Rasa kalau awak Google dekat Shopee tu kan, saya bukan promote biasanya akan keluar brand GP ni lah. GP ni kan, dia kan keluar lah, dia kadang ada 7AH, kadang dia ada 10, kadang ada 17, kadang dia ada 26 kot. Lepas tu dia ada 40 kan. So ini basically kadang-kadang yang saiz kecil ni saya rasa kali hijau kot, green.
and all this thing I think black. Boleh Google Shopee apa semua. Kau nak set up kan, tapi beratus lah sikit harga dia kan. The one I think the deep cycle one. Don't use the motorcycle, use battery with the motorcycle or the car. Will not withstand longer. Walaupun AH dia mungkin tinggi, tapi dia tak tahan lama tu. Okay, dia sekejap je. Sebab dia tak deep cycle. Okay. And then battery capacity, so I already mentioned here AH. So unit dia adalah ampere hours dalam AH. Okay lah, awak punya phone tu saya pun tak faham. Sampai sekarang saya tak faham. Kenapa dia tulis 6000 mAh? Sebenarnya sama lah, sama CAH kan. Tapi mungkin nak nampak numbers ni banyak kot kan. Dia guna mAh. Tapi 6000 is actually same with the 6AH kan. Tapi itulah kan, commercial punya konsep kan. Nak bagi ni kot, orang nampak wah besarnya kapasiti dia. Pasal kan, phone dia tak pakai AH kan, dia pakai mAh. Actually it's the same thing. Okay. So next, ni yang charge controller ni yang kita gembar-gemburkan sebelum ni. So ini contoh lah yang tak tahulah ni brand apa. Jangan distribute kan. Slide ni kalau boleh guna untuk awak je lah. Jangan distribute keluar. Janganlah kau share buat dalam Facebook kan. Sebab ni itulah. Ini tak di site betul-betul. Ini tak di reference kan dia. Salah ni kat dia bukan. Tak boleh lah. Ini untuk kegunaan sendiri underground lah. Janganlah share dekat luar. Nanti dia claim gambar ni. Naya lah. Untuk slide ni saya tak guna yang proper punya lah. Okay. And then preventing from regulate voltage and current coming from solar array to the battery. Okay. Ni basically dia ada dua ni untuk PV. Comes from the PV. Two in the middle will be connected to the battery. Okay. The another two will connect to the DC load. Okay, DC load. If you plan to use the inverter, sometimes they put in here inverter ataupun selepas bateri ni tak inverter. Okay. Tapi sambungan mana-mana charge controller, in any charge controller you can found internet, that can be found internet, you can dapat these 6 holes lah. 2 holes for PV module, 2 holes for battery, and 2 holes for the DC. Okay. Okay, preventing two things, overcharging and deep discharging lah. Nak prevent both things. Because kalau bateri dia overcharging dia akan itulah. Kulit dia akan besar, macam mana dah, dia akan hangus, cair, apa lah, panas sangat, macam itulah. Last sekali mungkin sampai fire lah, itu lah. Boleh terbakar lah semua kan, agak bahaya. Yang ni sama lah, discharge ni kalau terlebih guna kan, terlebih overload kan, overload menyebabkan dia, takut lah. Yang ni plate corrosion lah kalau lebih. Yang ni boleh permanent damage, battery loss, boleh, ni sini boleh bakar kot. Okay. Type of charge controller. Okay, type of charge controller there's 4 types. Okay, 4 types. In this slide there's 4 types, but I only want to promote emphasize in 2 types only. Okay, tapi kita sebut je lah. First kali there are series type controllers. Rely on electronic switches in series between the PV module and the battery. Disconnect the PV module when the battery reaches a set voltage. Kita panggil series type controllers. And then they have the shunt type controllers parallel between the array and the battery. We already reduce power from the PV module, blah 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 blah. Tapi nak cerita sekarang ni, the first type is the using the series, okay, series connection. Another one is shunt type, which is the parallel. Ini parallel dan ini series. Okay, tak apa. Ini tak biasa kita guna dalam mana-mana pun, jarang guna. Tapi the most orang guna adalah these 2 things. Okay, pulse width modulation atau kita panggil sebagai PWM controller. And another one is the MPPT controller. Okay, MPPT controller. Okay, pulse width modulation PWM ni, kalau you tahu Arduino contohnya, Arduino dia ada PWM signal tu, yang digital tu. Digital tu pakai PWM signal, dia pakai pulse. Okay, pulse. Konsep macam tu. Okay. So send pulse of charge to the battery that vary depending on its state of charge, and battery will obviously can white pulse, blah 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 blah. Okay. Another thing is the maximum power point MPPT controller. So this is one of the important controller in PV study or field.
or system? Because the keyword says the maximum power. Okay, tracker. Okay, track for the maximum power point of the solar array and convert the extra power available in the extra voltage to provide extra current at the battery charge voltage. Maximum power point tracker ni dia sedikit berbeza dengan MPPT yang kita study. Kalau siapa buat degree master projek pasal MPPT dia lain sikit, dia pakai apa orang panggil tu, tak ingat lah. Dia ada dia punya controller tu pakai. Okay. Pertube and observation. Contoh dia ada method nama dia. Tapi yang ni apa kelebihan dia? Track for the maximum power of the solar array and convert the extra power available. Macam mana aku nak tulis? Saya conteng sini tak boleh tak? Saya conteng dia. Jangan masuk inverter lagi. Saya conteng sekejap. If I can compare between the PWM controller and the MPPT controller, okay, wait a sec, sekejap Don't go say sekejap Sorry ada interruption. Okay. So kalau kita boleh compare PWM and MPPT ya. Okay, PWM MPPT. Okay, let's imagine. Ni kita ada solar array, PV array. Yang ni pun kita ada solar array. Lepas tu kita pun letaklah controller kat sini. Okay, yang ni PWM. Ini pun kita letak controller. Tapi ni MPPT. Okay. Lepas tu terus kita sambung dekat bateri. Bateri. Okay. Okay ke? Okay. Okay, sir. Senyap. Okay. PV array ni, we use the same PV array. So let's assume PV array ni 100 watt. Jom kita sama-sama assume 100 watt for PMP and 5 amps for the IMP and betul ni 20 volts for the VMP. Okay, so ini IMP, ini adalah VMP. Ini kita assume je. Okay, assume. Sama untuk dulu So sebab tu dia dapat PMP dia tu 100 lah kan, 100 watt. But darab 20 darab 5 and then you get the 100 watt of power. PMP for the module. For both cases are the same. Okay, and then so let's assume the modules is operated at the maximum power, which is the full power lah, kau-kaunya. So maksudnya maximum IMP lah. So dia akan dapat sini 5 amps tu lah. Kita anggap macam tu lah, maksudnya panas betul and then dapat 5 amps. So sini pun dapat 5 amps kan, betul tak? Betul lah kan? Kita anggap situasi dua kes yang berbeza. Betul kan? Fatimah? Betul, sir. Betul lah. Senyap lah. Okay. And then, so let's say 5 amps and then this one is 5 amps. Okay. Okay, kalau ikut logik, kalau sini masuk dah 5 amps, sini keluar berapa? Kalau ikut dari sini lah. Berapa keluar sini? Kalau kita ambil clamp meter kan, kita clamp sini kan dengan kita clamp sini kan. Berapa current yang masuk dekat bateri ni pula? Kalau daripada PV array, from PV array to the charge controller 5 amps and then from charge controller to battery also berapa? Ni berapa current dia agak-agak? Sania. Bagi nama ni. Sekejap je. 5 kot, sir. 5 kan? Betul? Okay, 5.
5 dah kan? Okey. Bateri voltage untuk yang ni biasa berapa volt lah? Berapa lah? Awak rasa berapa lah biasa standard? Bateri rated. Oh, saya tanya siapa sekejap. Alpha. Alpha tengah makan. Asma. Oh, my problem. Berapa? Berapa standard battery voltage yang dekat pasaran tu? Berapa volt? Tak tahu, sir. Tak tahu. Ni. Standard. Takkan tak pernah beli. Takkan tak pernah tahu. Tak nak beli tahu korang ni. 6, sir. 6 tak standard. 12. Okay? 12 volt. Biasanya 12 volt lah kalau kita pakai, even pada PV pun kita pakai 12 volt punya batteries. Lepas tu kalau kita nak serieskan parallel tu kita cerita lain lah, kita tambah lagi lah. Okay. So bateri ni 5 amps. So sini kalau kita kira power berapa dapat? P sama VI kan? Kita buat apa? Tu darab ya? 60 Ustaz. 60. Okay. 60 watt. Okay. So berapa efisiensi kalau kita kira kat sini? Masuk 100 watt. Betul tak? Masuk 100 watt. Keluar 60 watt je. So maksudnya kita hanya dapat 60%, betul tak? 60% je. 60% je kita punya efisiensi ni sebenarnya. Boleh faham? Fitri Imran. Faham, sir. Kan? Sebab dia masuk 100 watt and then output tu 60 watt dah in total. Sebab bateri 12 volt, kita anggap macam itulah. 12 volt darab dengan 5 amps, 60 watt. Okey, inilah PWM. Bukanlah aku salahkan PWM. Ini biasa. Maksudnya biasa standard dia macam ni lah. Okey, apa kena mengena dengan MPPT tu? Okey, macam saya cakap tadi, dia maximum power. Maksudnya bila maximum power ni, okey, dia maksimumkan power. Kalau input ni 100 watt, sini pun kena 100 watt. Okay. So, bila sini 100 watt, dia nak kena buat apa? Netang ni dia akan buat apa? Awak rasa dia buat apa? Dipersilakan Hamizah. Hamizah. Ya, sir. Dia buat apa? Ditambah current kot. Dia tambah current. Okey, kenapa dia tambah current? Kenapa tak tambah voltage? Sebab voltage tu bukan 12 juga ke? Maksudnya benda yang fix. Fix, betul. Voltage dia tak losing dah sebab voltage tu memang hak asasi bateri tu. Kau tak boleh merampas hak. Jadi yang dia boleh buat adalah dia amplify current tu jadilah berapa? Saya rasa 7 lebih ke? 7 ke 8 lebih kot. Theoretically macam tu lah. Bila kita pakai MPPT tu, sebab tu dekat sini statement dia tulis ni, convert the extra power to provide extra current. Saya tengok YouTube MPPT charge controller ni, Mak Saleh kan, dia banyak buat RV kan, tahu RV yang dia ada set up rumah dia dekat bas lah, dia beli bas, lepas tu letak solar modul, dia letak katil apa semua kan, dapur semua kan. So dia pakai bateri semua, so dia claim lah, dia claim pakai MPPT, dia pakai MPPT charge controller dan dia claim pakai claim meter dia. So dia buat lah, so naik lah, current dia tu dibezakan PWM dan MPPT, orang Google ke YouTube, memang totally naik lah. Current tu memang naik. Akan tetapi, saya try juga. Bila saya try, kenapa tak ada beza? Itulah saya try sendiri, tak jadi pula. Mungkin time saya tu tak dapat maksimum kot. Ada shading kot kan. Saya try juga, pakai kilometer. Apa tak jadi, tak ada beza pun. Tapi saya tak compare lah, sebelah-sebelah PWM dengan MPPT. Sepatutnya, theoretically MPPT dia akan jadi macam tu lah. Okay? Cuma saya tak dapat nak buktikan lagi dengan mata kepala saya kan. Tengok kat YouTube je kan. Itulah. Sebab tu kita memang macam mana pun, even dalam tadi kita ada belajar sebelum ni kan, yang grid inverter,
grid inverter dia pakai multi-string and then dia ada MPPT function. Tujuan dia tu, dia nak maximize kan. Power tu dia tak nak loss. Dia tak nak loss the power. That's why kalau 100 watt masuk, 100 watt juga keluar. So kalau current tu asalnya modul tu provide 7 amp saja, tapi bila pakai MPPT charge controller tu sepatutnya dia pergi lebih lagi, speed 10 amps. Dia utilize daripada yang power tadi. Dia bukan datang daripada udara kan, tapi memang totally ada power tu. Cuma dia tak loss kan. Jadi sepatutnya dia akan jadi lebih tinggi. Okay. So kalau kata nak beli, confirm jangan beli PWM sebab PWM lebih murah kan. You belilah MPPT, okay, PPT. Walaupun harga sekarang boleh dapat dah 30 amps MPPT. Ini rated current rated current maksimum yang boleh masuk dekat awak punya modul tu. Bukan, yang boleh masuk ke dalam bateri atau boleh flow through the MPPT ni, saya rasa kurang lebih RM100 je. Yang brand okey, biasa-biasa lah nama dia, Y Solar kan benda nama dia kan. Tu pun dah bagi saya dah cukup lah, saya pakai sampai sekarang masih hidup, masih okey. Okay. Inverter saya sebut tadi, boleh cepat ni. Inverter convert low voltage DC electricity into a higher voltage AC. Of course lah higher kan, sebab kalau certain negara pakai 100 volt, 110, kita pakai 230 volt ke 240, itulah. Okay, sebab tu ada higher, okay, higher voltage. Okay, inverter ni saya tak nafikan, biasanya ni rated dia kadang-kadang 12 volt, 24 atau 48 volt kan, yang DC punya. Biasanya nak cari high efficient ni untuk yang standalone punya inverter ni, kena Google dan mahal sikit lah. Okay? Kena Google sikit. Kalau awak just Google kat Shopee Shopee ataupun Lazada dia yang biasa-biasa tu, kau tak payah expect lah dia punya efficiency tu. Tapi dia boleh guna lah. Okay? So PV array yang inverter interface kan, standalone, system dan grid connected. Ini lain-lain lah. Ini inverter lain-lain lah. Yang grid connected tu yang lain-lain. Yang grid connected tu dia varies value dia. Okay? So ini untuk inverter for standalone ni rupanya beginilah lebih kurang. Dia ada dua ni je, plus minus. Yang ni memang source dia bateri. Okay. Lepas tu sini biasanya ada plug, sini tak nampak gambar ni, kita tak boleh pusingkan gambar ni. Ni akan nampak lah soket tu. Soket awak tu. Ini akan keluar lah 230 ke 240 volt. Okay. So small inverter to power single appliances. Large inverter to power circuits, typically about 90% efficiency. Ini dusta, bukan typical sebenarnya. Tapi tak apalah, nota ni dah ada kan. Dia saya rasa rendah lagi ni, rendah. Kalau beli kat murah-murah tu mustahil lah 90% kan. Dia akan adalah ada kurang-kurang sikit kan. Dengan kadang-kadang macam DIY punya konsep kan. Dan konsep dia macam DIY, dia customer sendiri. Okay. So ranging size ni memang sangat subjektif lah. 50 watt, 1000 of watts. Okay. Okay, that one is standalone PV system. Standalone PV punya grid, standalone punya inverter tu tadi saya cakap, dia ada DC untuk bateri dan input dia 12, 24 and 48. Typical. Okay. For the grid connected, there's different between the inverter for the grid and for the standalone. You cannot use. Okay. Tak boleh suka hati guna. Inverter kena guna for inverter. Inverter untuk grid connected, inverter untuk standalone. Okay. What is different? Dari basic function, convert DC from array to AC power. Ini standard lah. Standard, tetapi dia tambah bawah ni. And fed to the grid. So dia memang output AC ni akan pergi pada grid. Okay. Kalau yang standalone ni, ini terus sambung dekat laptop awak. Contoh, laptop terus sambung laptop. Okay. Tapi yang grid inverter kita tak sambung kat laptop. Kita sambung ke grid pakai PV meter. Okey, ini memang tu dah message saya cakap sebelum ni, ini perlukan license SEDA, kebenaran TMB apa semua tu lah. TMB kan, dia ada power meter. Okey, PV meter silap, PV meter. So dia bukan benda senang. Okey, AC yang keluar tu terus fed to the grid. Okey. So apa yang ada dalam ni? Ensure power being fed into the grid is at appropriate frequency and voltage, otherwise not released to the grid. So one of the specification, very important specification or distinction between the
standalone and grid connected, dia ada function appropriate frequency voltage. Dia ada control supaya to make sure that power that being fed to the grid tu dia kena appropriate frequency and voltage. Contoh, frekuensi berapa? TMB nya standard untuk case Malaysia berapa hertz? Tahu tak? Tahu tak Muaz? Muaz? Muaz tekan mic lah tapi tak cakap. Apa Muaz? Jannah, berapa Jannah? Frekuensi. Hello. Tak tahu, Sir. Alamak. Akilah. Okey, Muaz jawab 50/60. 50 50 Hz. Ya, betul. 50 Hz. Okey. Voltage ni, sudah. Voltage ni. Tak apa, voltage ni nanti kau jawab sendiri lah. Okey. Dia ada plus minus tu. Okey, berapa volt ada plus minus. Okey. Tu tak apa kau study sendiri. Okey, use MPPT. Okey, itu satu. Dia ada controller yang make sure the power that be fed into the grid kena that appropriate frequency and voltage, kena align dengan electricity provider punya rated. Okay, dia kalau lebih je tak sama je dia takkan synchronize. Okay, and then use MPPT. Macam saya cakap baru saya explain tadi, dia tak guna PWM pun, takkan guna, dia akan guna MPPT. Okay, guna MPPT to make sure the inverter will find the maximum power available from the PV area to convert to AC. Dia akan pulas habis supaya dia maksimum, sentiasa maksimas. Okay, and then ada satu lagi, inbuilt active and passive safety protection. Okay, dari inbuilt built-in to ensure that the inverter is safe down when the grid is not operating within acceptable voltage and frequency tolerance. Kita ada tolerance, kita ada operating voltage dia. Itu nanti kita akan go detail on the chapter of grid connected. Okay, dia ada contohnya dia ada contoh 150 volt sampai 400 volt adalah operating voltage dia. So voltage yang kita dapat daripada PV berdasarkan sunlight tu mestilah di dalam range ni. Kalau tak sampai dalam range ni, okay, maksudnya luar lah, lebih kecil atau lebih besar, dia ada active and passive safety protection tu to make sure, okay, kalau tak cukup, inverter akan goes down. Inverter is safe down when the grid is not operating within a certain voltage. Satu. Plus, kalau lagi grid daripada daripada TMB tu kalau tak stable, kadang-kadang dia ada fault kan. Kalau you belajar PSA, kadang dia ada fault, dia ada ground fault, dia jadi macam-macam lah. So grid tu tak stable, itu pun akan menyebabkan inverter ni dia takkan connect. Okay, dia takkan connect to the grid. Dia ada protection tu. So tak merosakkan inverter dan modul lah. Dia tak pergi sampai modul, takut ada reverse current dan sebagainya. So benda ni penting lah. Ini bezakan ni antara standalone. Standalone tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Okay, dia cuma ada switch kat sini je, lepas tu ada plus minus. So dia tak ada protection inbuilt as active passive protection ke apa pun tak ada. Okay, ini yang standalone memang tak ada apa-apa. And then inverter for grid connected system, different number, dia ada transformer, without transformer, frequency, inverter rated capacity. Okay, single multiple string inputs, kita ada belajar sebelum ni kan, type of inverter kan. So dia ada jenis untuk single phase ataupun multiple phase lah, 3 phase lah. Ini memang totally bergantung pada grid connected. Hanya grid connected ni ada 3 phase. Kalau standalone memang tak ada. Okay, standalone memang ada plus minus saja, hitam dan biru, hitam dan merah daripada bateri itu, source dia. Okay. Okay, so when you choose inverter, of course, first of all, don't make mistake. Don't make a silly mistake. Of course, we need to make sure, usually if we set up the PV system by ourselves, of course lah, we go for the standalone lah. Kita akan guna standalone lah.
janganlah kau beli grid connected. Terang-terang jelas sangat. Grid connected sangat kompleks, very complex and very expensive. Standalone ni boleh sampai harga RM40 boleh dapat. Murah-murah. Okay, murah-murah. RM90 boleh dapat 1.5 kilowatt. Rated yang ditulis lah. Okay. So that's the thing. Don't make silly mistake. Okay. Very clear. Okay, very clear. Next inverter size, power rating. Tadi ikut awak punya lah. Awak nak pakai 500 watt ke, lepas tu pakai 1000 watt ke. Ikut awak lah. 6 watt ke. Ikut pandai lah. Okay. And then input voltage, saya mention tadi, standalone tadi 12, 24, and 48. Ini memang typical. Dia ada 96. Ada 96. Tapi yang typical ni sangat jumpa banyak ni lah. Dua ni kot. 12 dan 24. 48 ni rare lah. Biasanya 48 ni jadi mahal. Lebih mahal. Okay. So grid connected. Tadi lah, allowable input voltage range of the inverter. Ini very detail. Kita akan masuk chapter 5. Specific grid connected. Ni yang main sedar-sedar semua tu kan. Ni chapter 5 spesifik. Okay. Then efficiency, biasanya kalau kat Lazada ataupun dekat Shopee tu, saya cuba carilah inverter-inverter tu susah nak cari, susah nak jumpa. Kalau hak murahnya murah tu susah lah nak jumpa berapa persen tu. Tapi kalau grid connected, dia ada data sheet, dia clear. Biasanya standalone yang biasa-biasa tu kerana tak ada data sheet pun. Itulah, itu susah. And then safety protection ni, macam saya cakap, kalau grid, dia ada active passive tu kan, protection tu kan. Dia ada active passive lah. Okay. And then balance of system, okay, macam saya cakap tadi, BOS components ini, BOS component includes everything other than the things that we have mentioned before. Mounting materials, wiring components, lightning, combiner box, grounding connection, battery container, whatever it is lah, Arduino, semua sekali. Okay, protection components, circuit breaker, fuse isolated, surge protective device, SPD pun dipanggil sebagai balance of system. Ini energy meter system monitoring kalau ada Arduino kan, pun dia diklasifikasi sebagai BOS. Okay, BOS. And then okay, ada standard lah. Berkaitan dengan BOS ni ada standard. Dia ada main array, mouse, must meet any wind loading, bla bla bla. Ini ada standard dia, kooperatif tapi untuk wind loading. And then untuk kabel size ni macam MS1837. Saya rasa dia ada yang versi 2017 ke 2018 lah, ke 2019, saya pun tak ingat. Tapi dia kod tak sama lah, MS1837. Okay. Ini yang akan cerita kabel size minimum contoh 2.55, voltage drop maksimum contohnya 5%. Ini ada dalam termaktub dalam MS1837. Okay, 1837. Okay, kita pergi next ya. Boleh, pergi next. Saya rasa ni tak banyak kot. Mungkin makan masa sampai pukul 10 minit ke? Boleh Boleh lagi Boleh lagi ya, kena makan. Boleh sir. Lagi kita teruskan walaupun seorang yang jawab. Okay, PV system cabling and protection. Okay, BOS tadi kita dah sebut tadi, inter array cabling, array junction box, main cable, apa semua tu, protection device, fuse, SPDs, main switch, cabling, apa semua tu, itu adalah BOS. Okay, BOS 6, tak payah fikir banyak. Selain daripada modul inverter, bateri, kan, that is the BOS. Okay. Okay, kabel. Rasa pernah nampak kot siapa yang biasa main dengan solar, bukanlah main. Biasa kalau pernah pegang solar modul tu. Okay. Cable use the actual cable that's more suitable used for the PV system, PV module, double insulated type. Okay, double insulated. Protection against short circuit. Mostly positivity line are carried in different cables. Okay, double insulated ni kalau you potong wire ni akan nampak dua level punya insulator berbanding dengan standard DC cable. DC cable yang kita guna untuk bateri tu sebenarnya kalau betul-betul dia lain sikit lah. Yang solar cable, kita panggil ni solar cable lah. Solar cable ni dia double insulated. Sebab apa double insulated tau? It is designed for the weatherproof.
solar radiation, high temperature, must be UV resistant, flame retardant, and designed for high positive temperatures. That's why we need the solar cable yang double insulated. Bukannya standard DC cable tu. Boleh guna tapi sangat risiko. Biasanya this kind of cable ni dia. Ini dia akan satu macam ni lah. Bukan ni tak boleh. Ni satu macam ni. Positif minus pun. Okay, dia pakai kabel yang sama. Okay, dia akan satu negatif, satu positif. Tak kisah mana kan. Dia akan dekat belakang solar module tu memang akan attach dengan kabel. Saya rasa dia bagi you free 0.5 meters kot. 0.5 to 1 meter kot. Biasanya kalau beli solar module tu dia dah attach sekali. Okay, attach sekali. Kalau you nak beli lain, nak tambah lain, you kena beli solar cable yang lain lah. Dia agak mahal. Saya ada lah kat beg saya ni. Okay. So ini panggil solar connectors. Yang ni yang mendatang ni kan. Dia nama tak salah saya lah. MCC4 kot rasanya. MCC4 connector. Kalau tak salah saya. Ini memang connector untuk solar module pun. Dia ketap-ketap je. Dia macam tap. Dia masuk macam biar dia connector kan. Kadang-kadang dia ada masuk satu, dia pecah 4. Ini yang siapa nak buat parallel dan sebagainya guna connector ni. Apa ni kalau Google. Tapi biasanya kepala dia macam ni lah. Plus atau minus. Dia salah satu tu. Okay. So ini kabel kita panggil solar cable. Memang kalau dekat kabel tu tulis solar cable ataupun double insulated. Okay, bukan standard DC cable Okay, sebab tadi lah dia ada UV resistant dan juga high temperature untuk operating punya sistem. And then standard cable size ada we have the 1.5, 1.5, 2.5, 4.0 and 6. If I'm not mistaken 2.5 kalau beli modul rasanya lah 200 watt and below, I think maybe you akan dapat 2.5 mm square of cable attached at the back of the solar module. Okay, 100 watt, 150 watt tu biasanya dia attach dengan 2.5 mm square if I'm not mistaken. Okay. Dia come with the sets. Okay. Tapi standard 1.5, 2.5, 4.0 and 6 and then so on. The highest. And standard will be suitable for the majority of situation. The cable, how to decide a suitable cable also kita akan learn on the grid connected pun chapter. Okay, banyak nanti cable. Okay. An important criteria selecting cable that meets the output current and output voltage of the PV array and minimum voltage drop. Ini konsep kan. Tak boleh guna nipis sangat. Kalau currentnya tinggi, dia akan jadi cair. Kabel tu akan melting. Kalau tahu kan, kabel halus duduk tinggi, memang melting lah. Bakar kan, hangus kan. Sebab itulah kalau kabel terlalu tebal, bagus kabel terlalu tebal, tapi rugi dari segi kos, dia mahal sangat. Okay, dia mahal. Kalau lagi tebal tu lagi mahal. So design nanti in chapter 5 of grid connected, kita akan use the most appropriate yang memang suitable, tidak terlalu oversize, tidak terlalu undersize, memang okay size. Kita akan ikut standard nanti tu in chapter 5 lah. And then PV grid connected AC cable I use, tahu kan, PV grid connected from the inverter to the kilowatt meter, of course lah, onto AC main switch we use AC cable, confirm lah. Inverter, after the inverter to the kilowatt meter tu confirm lah AC dah. Okay, faham tak ni? Inverter macam mana betul ni? Ini inverter. So ni output dia, yang ni semua AC lah, yang ni semua DC. So sini ada meter and so sini memang confirm lah AC cable. Okay, and then the voltage for the inverter is typically 240 volt single phase, and then large system inverter to 3 phase 415, and then for single phase inverter there will be 3 cos. Okay, plus minus and the ground, while for 3 phases inverters it will be 5 cos, red, yellow, blue, and grounding. Okay, red, yellow, grounding and neutral lah. Sorry, ini yang 3 phase lupa berapa kan, neutral, live and the ground. Okay, tapi yang ni ada red, yellow, blue, neutral and the ground. Okay, untuk AC cable. Okay, earthing cable tu kena ada kita tanam grounding yang copper rod. Copper rod if I'm not mistaken lah. Copper rod ni sepatutnya
dia ditanam 8 kaki. Kalau tak salah saya, 8 kaki dalam tanah. Rod panjang. Ni kalau siapa yang dah intern, kalau ada peluang pergi ke site, masa tengah set up grounding tu, kadang dia satu batang ni dia 4 feet kan. Kadang dia tanam 2 batang kan. 8 feet. Jadi 8 kan. Kadang-kadang macam tu lah. Okay. So ini earding cable tu, so dalam kita akan sambung earding cable tu, daripada inverter pun ada earding cable, daripada solar modul tu sendiri pun ada earding cable tu. So earding cable tu sepatutnya kita sambung kepada yang copper rod dalam tanah tu. Okay. Recommended 10 lah. 10 mm square ni biasa. Tapi saya ada dengar kat site kan dia main silap mata kat, dia buat 6 mm square kan. Ada jugalah, itu tengok site lah kan. Itu yang tak sihat kan. Okay, earthing cable are also from the SPDs to the earthing system of the building. SPD tu pun ada earthing ada earthing. Inverter pun ada earthing. PV modul tu sendiri ada earthing dia. Semua nanti akan tanam kabel, green cable tu lah. Okay, ke tanah. Okay, protection. They will protection, string protection in this kind of switches. PV string, each PV string should have a string protection device installed. Kan solar modul. Setiap satu ni mesti ada isolator dan fuse dia. Okay, ini kat solar farm tu nanti. Kita tak ada peluang nak pergi visit kan, kita tengok boleh nampak kan. Okay, therefore using fuse ataupun setelah isolator atau circuit breaker. Ni switch kan, switch ni sebenarnya. Okay, and then PV main disconnect these switches ni, ini memang dia ada main lagi switch, tak boleh, jadi saya tunjuk skematik. So dia, dan kata lain dia ada semualah. Dia ada DC side pun ada kabel breaker, AC side pun ada breakernya. Okay. Okay, ini standard guna wajib untuk PV modul, PV system kalau ada mesti ada, kita panggil sebagai Surge Protective Device SPD. Bukan SPAD ini SPD, Surge Protection Device. Protective Device ni lah. Okay. Connection dia AC ni tak apalah. Kita cerita pasal DC kan. Okay, DC dia mesti dia ada 3 lubang maksudnya. One between negative and earth. Ini SPD punya konsep, sambungan dia memang macam tu. Maksudnya nanti wire 2 akan masuk sini tau. Wire 2 ke sini. Contohnya ini akan minus dan juga grounding. Okay. Lepas tu nanti ada one between positive and earth. Yang ni pula nanti engkau akan parallelkan positive and earth, grounding. Lepas tu negative and positive, nanti ada satu kabel pula kita sambung negative and positive. Itu sambungan SPD. Dia bukan macam circuit breaker Circuit breaker tahu kan? Circuit breaker tu masuk bawah, masuk atas, keluar bawah kan? Lepas tu ni breaker kan? Yang ni adalah live. Okay. Kalau AC dia live dia. Kalau DC dia ada plus minus. Kita pakai plus dan minus pun kita letak kabel juga. So kira ni kabel positif, ni kabel negatif. Ini yang standard MCB lah, MCB. DC punya MCB. Okay. Saya nak kena habis minggu 1. Okey lagi ke? Sikit je lagi. Boleh kan? Okay, sir. Okay. Yes, sir. Boleh. Okey, sikit lagi. Okey. Array junction box atau nama popularnya AJB. AJB. Okay, AJB, array junction box. Tu je lah nama dia. Sometimes they is called as DC combiner box. Wherever it is, di sebenarnya ada kotak. Tak apa, jadi ada gambar. Okay. If there are multiple parallel strings, then the array junction box will facilitate the combining condition of the positive and negative. Dan kata lain, ini box lah, box. Wire banyak semua kita sortkan kat sini, kita letak breaker, kita letak bus bar, semua dekat bawah array junction box ni. Tutup lah, bertutup. Macam DB lah. Okay, distribution board. Become macam tu. Okay. Array junction box will typically house the semua sekali lah. Stream protection, disconnect device, isolators, SPD pun semua dalam tu. Okay, ni contoh. Ini contoh dekat lab ni. Ini dekat lab AE. Okay, contoh ada ni lah. Dia ada meter, dia ada ACMCCB. Okay, ada
SPD, lepas tu ni ada bahagian DC, ni bahagian DC, ni DC MCB, and ni ada fuse. Yang ni positive minor daripada solar modul. Okey, yang ni pula memang real array junction box atau combiner box bawah string, PV string tu. So dekat sini adalah input-input dia. Okey. So ini saya tidak pasti daripada atas ke daripada bawah sebab tak nampak clear. Okey, tapi clearly ini adalah main switch. Ke sana? Ini main switch. Main switch. Ini ini switch ni akan terus masuk ke inverter ni. Ini akan pergi inverter. Ini to inverter. So yang kabel banyak ni, kabel banyak semua ni kan. So ini semuanya adalah sambungan modul yang last kali akan diparallelkan dan masuk ke inverter. Masuk ke main switch ni, lepas tu main switch ni buka, baru dia supply terus masuk ke inverter. So yang ni yang parallel sini yang dekat bawah ni kan, sambung-sambung semua kat bawah ni. So ada yang pakai bus bar, biasanya pakai bus bar lah. Semua dia parallelkan, sambung, and then dia bus bar kan dia, satu kabel akan masuk ke inverter sini. So mungkin dia pakai central inverter lah. So dia sambungan macam tu. Ini wire besar ni akan terus, ni wire kabel ni kadang-kadang mungkin sampai 25mm square. Bergantung lah berapa banyak modul satu string ni. Ini string ni, modul yang belakang ni kan. So dia akan sambung semua, diparallelkan dan ditarik ke inverter. So akan ada satu wire thicker cable that will go to directly to the inverter. So masuk channel inverter tu. Okay. So ini typical yang berlaku dekat solar farm lah. Okay. Lepas tu ni saya rasa dah second last punya slide. Okay, second last punya slide. So ini schematic diagram lah. Okay, schematic diagram. So ini adalah direct current dan ini adalah alternating current. Mana inverter? Ini adalah inverter. Okay. Ini adalah inverter pemisah antara AC dan juga DC. Okay. Kita ambil daripada modul. So ini modul lah satu modul, kau jangan terkejut lah benda ni kan. Ni modul lah ni. So satu modul, satu series of modul kita panggil string one lah. So ada string banyak sampailah infinity kan. Infinity. So ini salah satu solution yang macam tadi tu. So semua ni sekali, setiap string ni pula ada DC fuse masing-masing. Dia ada fuse dia. Dia ada breakers, dia ada selector dia. Lepas tu ni DC main switch ni. Okay, DC main switch ni kan bawah AJB tadi lah. Okay, dia combiner box ni. Okay, dekat sini yang ini yang dia bus bar kan. Yang kat sini dia bus bar kan. Okay, semua yang parallel tu dia tap kat satu bus bar. Okay, plus dan minus kan. Satu plus, satu minus lah. So ini akan sambung dekat DC main switch. Then akan ada satu kabel, maksud saya satu positif, satu minus lah. Kita bagi satu kabel lah. Akan ada satu kabel yang thicker. So sini yang thicker kabel. Okay, thicker kabel. Ikutlah, ikut rated sistem tu. Kadang-kadang mungkin 25 meter square. So satu kabel besar tu akan tarik masuk ke inverter. Okay, masuk ke inverter. So SPD, SPD sambungan macam ni kan. SPD. And then ini grounding. Ini saya grounding ni. So ini grounding. Ni sambung ke earth. Ini yang saya cakap dia pakai 10mm square punya kabel. Lepas tu dia corporate dekat ni lah. Dalam ni. Grounding ni. So ini akan sambung ke grounding sebab SPD mesti sambung grounding lah. Okay. So sepatutnya device tu untuk lightning protection lah. Lightning protection mesti ada SPD sebab kita selalu terdedah kepada lightning and the storm kan, kalau ada lightning kilat kan. So itu penting lah. And then output from the inverter, it comes the AC. So AC ni dia ada AC switch dia. Ada isolator dia sendirilah. Isolator. Lepas tu ni ada PV meter. Yang ni yang TMB tu kan, yang baru. TMB kan. Lepas tu yang ni baru ada main switch lagi sekali. Then dia akan terus direct feed kepada, kita akan jual ke TMB. Okay. Konsep macam ni lah. Okay. Dan PV string cable ni 2.5 kan. Nanti saya cakap tadi. Biasanya kalau beli modul 100 watt, 150 watt tu dia bagi dengan 2.5mm square plus dan minus attached at the back of the solar module.
So ini skematik standard. Okay. Ada soalan tak? Any question? Any question? No, sir. So kalau tak ada question, thank you adik-adik. Okay. Kita dah habis terus chapter 4. Okay, chapter 4 dah habis terus. So lepas ni kita akan masuk grid connected minggu hadapan.